I said to her, I'm so sorry, I cannot take care of you anymore because I know my time is up. Dan dia berkata, aku jalan dulu ya, nanti kita ketemu di surga. Selama 10 tahun saya berjuang melawan kanker bersama dengan dia. Biarpun aku gimana sedih, aku tidak pernah mau nangis di hadapan dia. Mami sudah mendengar semua cerita tentang Yudit dari Jason. Pada dasarnya Mami setuju untuk hubungan kalian dan semuanya Mami serahkan semuanya kepada Jason. Dan aku berterus terang kepada mamanya tentang kondisi saya, tentang kondisi anak saya. Tidak semua orang yang bisa terima kondisi seperti saya, yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak, bukan cuma itu anak cacat lagi. Saya berharap Mami dan Jason bisa menerima anak saya dari pernikahan saya yang sebelumnya. In her first marriage with a special child, so she has a lot of concerns and also obviously a lot of fears. And for me, if I marry Judith, then I will be a instantaneous father, and not only that, I'll be a father of a special child. So how do I raise a child that is not my own, and especially if it is a special child, it is even more challenging. 2 tahun setelah menikah, gejalanya tiba-tiba puyengnya sampai dia nggak bisa bangun. Terus habis itu muntah. Kenapa, Pak? Pak, kenapa? Aku nggak tahu. Kepala aku sakit. Kita ke dokter sekarang. Kita periksa ya, Pak. Dokter, bagaimana kondisi suami saya? Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, Pak Jason menderita kanker tumor otak yang sangat ganas. Dokter langsung bilang suami kamu kena kanker otak yang begitu langka. Satu-satunya di seluruh Singapura yang kena cuman suami kamu. Dan di seluruh dunia tidak melampaui 300 orang kena kanker otak semacam ini. Dan kanker ini begitu ganas, udah melebar. 30% melekat di saraf utama. Dan mereka mengambil satu kesimpulan, harus dioperasi, tidak ada obat, tidak bisa diterapi, tidak bisa di kemoterapi, karena tidak ada satu perusahaan pun yang mau menciptakan obat cuman untuk menyembuhkan kurang dari 300 orang. And when the doctor first told me that I'm the only one in Singapore with such a rare disease, he said to me the only way is surgery. Now at that time I was already serving the Lord, and I was quite surprised actually as to why this thing is happening. I could not understand. But somehow as I prayed, I had peace, because I know that the Lord is saying to us in a verse that He gave to both of us in Romans chapter 8 verse 28, that all things will work together for good for those who are called according to His purpose and for those who love Him. Dia didorong keluar. Begitu saya melihat kondisi dia, matanya itu terbalik di belakang. Jadi cuman kelihatan putihnya, lidahnya keluar. Ya, jadi aku pikir udah kepotong syarafnya, jadi udah habis lah. Saya berkata, ya udahlah habis lah, anakku spesial dan sekarang aku punya suami spesial. Jadi 2 spesial yang harus aku jagain sekarang. Begitu saya melihat kondisi seperti itu, saya langsung pingsan. Dok, bagaimana kondisi suami saya? Umur suami ibu akan bertahan sampai 3-6 bulan. Yang 30% melekat di saraf utama akan terus makan habis saraf utamanya. Dan saraf utamanya akan pecah. Sewaktu saraf utamanya pecah, cara dia mati adalah begini. Tiba-tiba dia akan tergeletak di lantai, dan dari mata, hidung, mulut, telinga akan keluar darah. 6 bulan kemudian dia tidak mati. Bukan berarti dia sembuh. I could not understand and I cannot comprehend. But when I heard that news, instead of feeling sad or worried or fearful,
I felt peace. I just felt so much peace. And I knew in my heart, there's still so much I've yet to complete. So I said to Judith, if I can manage to get out of this hospital and still function normally, we will continue to serve the Lord. Pak, kenapa Pak? Pak, aku sakit. Kankernya bertumbuh terus. Dari 30% yang melekat, bertumbuh menjadi satu seperti ukuran bola golf. Dan proses ini 10 tahun. When I realized that I need to go for a second surgery because the cancer relapsed, I also continued to trust the Lord. I did not have any fear, and I know that everything is in His hands. And because as I have already decided to trust in Him, then I know I should not worry. Because if I worry, it means I don't trust Him. Karena kankernya sudah melebar jadi ukuran dua telur ya, satu di dalam otak, satu di luar otak. Jadi dia dioperasi sekali lagi. Sewaktu dioperasi tetap sama, 70% bisa dipotong dan 30% yang sudah melekat di saraf utama tidak bisa diapa-apain. Kondisi tubuhnya sudah makin melemah. 10 tahun itu dia sudah lakukan yang terbaik. I started to prepare Judith. I said to her, I'm so sorry, I cannot take care of you anymore because I know my time is up. But continue to trust God. Do not be discouraged. Don't be angry with God because it is not His fault. Even if I die, God is still sovereign. God is still in control. It doesn't mean that if I'm dead, He's not God. It doesn't mean if there is no healing for me, then He's not God, right? So Judith also struggled because it is not easy. And she also concerned that Joel will lose her father for the second time. Selama 10 tahun saya berjuang melawan kanker bersama dengan dia. Biarpun aku gimana sedih, aku tidak pernah mau nangis di hadapan dia. Karena saya tahu dia udah berjuang ya. Jadi saya juga harus mendukung dia ya. Suddenly my bed began to shake. I sensed the presence of the Lord just coming down into the hospital room. And I cried out to Judith. I said, Jesus is here, Jesus is here. Jadi tiba-tiba dia buka matanya, terus dia nangis dan badannya gemetar. Ranjangnya juga gemetar. Terus dia teriak, dia bilang, Yesus ada di sini, Yesus ada di sini. Jadi saya cepat-cepat bangkit, saya mau menjangkau dia di ranjangnya. Saya cuma melangkah 2 langkah, seperti ada suatu hadirat yang begitu, the weight of His glory, tekanan kemuliaan dia yang menekan saya sampai saya harus di posisi semacam itu tersungkur. Minggu pagi jam 8, suster panggil saya bangun. Suamimu mana? Suamimu nggak ada, suamimu nggak ada di ranjang. Aku kaget dong. Suster panik ya. Suster pencet tombol darurat. Pasien hilang ini dia kemana kok bisa hilang ya, kaget kan ya. Dia keluar dari toilet. And when the next morning I woke up, I realized I'm healed. I can walk, I can see, and I'm well. So that is why today I can say to God be the glory because I'm completely healed in Jesus' name. Semalam Tuhan Yesus datang dan dia menyentuh aku di sini dan dia menghembus nafas baru di lubang hidungku. Pagi ini aku bangun, aku bisa melihat. Kemarin kan aku nggak bisa melihat kan. Dokter yang tanganin dia yang terakhir adalah ahli bedah di Singapura yang nomor 2. Sewaktu dia cek, dia berkata seperti ini, kesembuhan ini pasti bukan dari aku. Saya nggak pernah melihat kesembuhan yang semukjizat ini. Dia berkata, ini pasti datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Secara medis adalah suatu hal yang tidak mungkin. Karena 30% itu masih tetap melekat di saraf utama sampai sekarang.
Tetapi setiap kali pergi ke dokter, dokter terheran-heran kenapa ini 30% ini tidak memakan habis saraf utamanya. Saya cuma mau mendorong setiap pemirsa, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Di Amsal 3 ayat 5-6, apa sih bagian kita? Bagian kita adalah tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan dan engkau pasti akan mendapatkan kasih karunia dan makna dari setiap tantangan dan kesulitan hidup. And I said to the voice, "O death, where is your sting? There is nothing you can do to me, because I will never allow you to cause me to live in fear. I will never allow fear to govern my emotions, and I will never be crippled by anxiety and fear." So my dear brothers and sisters, when you go through the difficulties, the trials and the challenges in your life, I know some of you may have financial problems if you're going through bankruptcy. Some of you may have family problems. I just want to encourage all of you. God loves you. Jesus loves you.